Halo teman-teman, kita lagi di STIGI Gresik. Akses ke sana cukup enak. Pakai mobil bisa, motor bisa. Tiket masuk 15.000. Murah kan? Gak bakal rugi di kesini. Yang mau foto-foto, banyak spot selfie buat teman-teman. Nih, wahana air juga ada. Rumah-rumah kayak di Papua. Asik pokoknya. Jangan lupa di subscribe channel ini biar makin kece. Thank you teman-teman.